सोर रेल स्टेशन 27 छात्र छात्री उद्धार। सोर रेल स्टेशन अनुगुल अभिमुखे जाउथिबा 27 जन छात्र छात्री को उद्धार करिछि रेलबाई पुलिस। सूचना अनुसार शनिवार संध्यारे मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना टुलुगड़िया अंचल एक बस रे 27 जन छात्र छात्री को सही अंचलर जड़े युवक अनुगुल एक सभारे जोगदेवा नेउथिले। अनुगुल अभिमुखे जावाकू सोर स्टेशन रे ट्रेन को अपेक्षा करथिला बेले रेलबाई पुलिस पक्षरु सेमानंक परिचय जांच करा जायतिला। 9 ରୁ 15 वर्ष बयसर 19 जन झील और 8 जन पुओ 3 दिन पर कौन धर्मसभा जोगदेवा जाउथिबा सूचना मिली। उक्त छात्र छात्री माने औपदा, ढेंकानाल और कप्तिपदा आदि विभिन्न अंचलर होइथिला बेले बिना टिकेट्रे सेमानंकु निया जाउथिबारु सेमानंकु अटक रखा जाई पचरा उचरा करा जायतिला। एही समय सेमानंकु एक समावेशरे महापुरुषंक गाथा सुनिबा सहित प्रार्थना पाई निया जाउथिबा कहिथिले। खबर पाई सोर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिथिला बेले बालेश्वर चाइल्ड हेल्पलाइन सदस्य समस्त को उद्धार करिछि। परवर्ती खबर, तेल संकट को नहीं राज्य सरकार को निंदिले ट्रक मालिक महासंघ। राज्य सरकार अपारगता जोगु राज्य में तेल संकट और इंधनर कलाबजारी वृद्धि पाइछि बोली राज्य ट्रक मालिक महासंघ अभियोग करिछि। राज्य में मानवकृत तेल संकट ट्रक मालिक मानक उपरे बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश होइछि। जदि सरकार तुरंत पदक्षेप न नियंती तेबे सारा राज्य में परिवहन सेवा बंद कर दिया जिवो बोली महासंघ पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर, शुभेन्दु सरकारंक बुलडोजर एक्शन। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करने परठारु शुभेन्दु अधिकारी एक्शन मोड्रे थिबा देखा जाउछि। समग्र बंगलारे अराजकता विरुद्ध रे निरंतर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउथिबा बेले बुलडोजर व्यवहार करी बेआईन निर्माण एवं जबरदखल भांगिबा पई एक अभियान मध्य आरंभ होइछि। ए पदक्षेपर एक अंश भाव हावड़ा रेल स्टेशन बाहर एक जबरदखल विरोधी अभियान करा जायतिला, जहा फଳରେ गंगाघाट एवं बसस्टाण्ड निकटरे अवस्थित बेआईन दोकान गुड़ी को हटाई दिया जायतिला। परवर्ती खबर, ठिकादार ठारू आखिबुझा लांच नहीं रेड हैंड रे धरा पड़िले जंत्री सहयोगी। नयागढ़ भापुर आरडब्ल्यू सेक्शन रो कनिष्ठ जंत्री केशव सुबुद्धि एवं तांको सहयोगी आशुतोष बलियार सिंह को ओडिशा विजिलेंस पक्षरु गिरफ करा जायछि। नयागढ़ जिलार खंडपड़ा अंचल में 2021-22 वर्ष पर मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्माण एवं रक्षणाबेक्षण कामर बिल क्लियरिंग एवं सिक्यूरीटी जमा फेरस्त करने जड़े ठिकादार 1,36,000 टंका लांच दाबी करुथिबा एवं नेउथिबा समय ओडिशा विजिलेंस द्वारा गिरफ करा जायछि। परवर्ती खबर, भारत में पहुंचला 20,000 टन रो एलपीजी टैंकर। पश्चिम एशिया रे बढ़ुथिबा उत्तेजना एवं तैल जोगाण नहीं विश्व चिंता मध्य भारत को किछिटा आश्वस्ति मिली। प्राय 20,000 टन एलपीजी बहन करुथिबा टैंकर सिमी सुरक्षित भाव में गुजरातर कच्छ जिलार कांडला बंदर में पहुंची। टैंकरटी मे 13 तारिख में रणनैतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण हर्मुज प्रणाली पार कर भारत में पहुंची। हर्मुज प्रणाली विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक वाणिज्य मार्ग मध्यरु गोटाए। यह पारस्य उपसागर को अंतर्जातीय समुद्र मार्ग सहित संजोग करे, जहाँकि विश्व शक्ति जोगाण पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह अंचल में उत्तेजना विश्वव्यापी दृष्टि आकर्षण करुथिबा समय भारत में ही एलपीजी टैंकर पहुंचवा आश्वस्तिर विषय। परवर्ती खबर, स्थिति न बदलिले विनाश निश्चित। वैश्विक संकट मध्य दुनिया को सतर्क कराइले प्रधानमंत्री। दुनिया रे जारी युद्ध और गंभीर हेउथिबा वैश्विक ऊर्जा संकट मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ चेतावनी दैछन्ति। 5 देश गस्तर द्वितीय पर्यायर नेदरलैंड हेग्रे पीएम मोदी भारतीय वंशोद्भव को संबोधित करथिले। निज भाषण में पीएम कहिथिले वर्तमान दशंधि मानवता पई लगातार विपर्ययर समय पलटिबार लागिছে। जदि समय थाउ थाउ वैश्विक परिस्थिति रे सुधार न आसे तेबे दुनियार एक बड़ संख्या पुणी थरे भयंकर गरीबीर सामना करिवो। पीएम मोदी वर्तमान संकट कथा उल्लेख करी कहिसंती एही दशंधि आह्वानपूर्ण रहिछि। पूर्वरु कोरोना महामारी आसीथिला ओ पुणी युद्ध आरंभ होला। सेबेठु नहीं आज जाए दुनिया लगातार तेल और ऊर्जा संकटर सामना करुछि। से सतर्क कराइछन्ति जे जदि स्थिति रे शीघ्र सुधार न आसे तेबे गत अनेक दशंधिर परिश्रम और मानव उपलब्धि संपूर्ण रूपे नष्ट होइजिवो। परवर्ती खबर, रूस उपरे 500 रु अधिक ड्रोन माड़ कला यूक्रेन। रूस एवं यूक्रेन युद्ध भयंकर हेबारे लागिछि। किछि मासर शांति परे रूस उपरे बड़ आक्रमण करिछि यूक्रेन। मीडिया रिपोर्ट अनुसार गत 1 वर्ष मध्य रूसर राजधानी मस्को एवं यार आखपाख अंचल को टार्गेट करी करा जायतिबा यह सबुठारु बड़ ड्रोन आक्रमण। रूस सरकार और सामरिक विभागर दाबी अनुसार यूक्रेन एही आक्रमण रे प्राय 500 रु अधिक आत्मघाती ड्रोन व्यवहार करिछि। एही व्यापक आक्रमण परे मस्को समेत पश्चिम रूस रे
हाई अलर्ट जारी करा जायछि। आक्रमणर भयावहता और वर्तमानर स्थिति आक्रमण पर रूसर अनेक आवासिक एवं प्रशासनिक अंचल प्रचंड शब्द सह बोमा विस्फोरण होइछि, जहाँ स्थानीय लोकंक मध्यरे आतंक सृष्टि करिछि। यूक्रेनर एही आक्रमण को रोकिबा पई मस्को एवं पश्चिम रूसर प्रतिरक्षा बाहिनी सारा राति निजर एयर डिफेन्स सिस्टम को सक्रिय रखिछि एवं अनेक ड्रोन को आकाशरे ही ध्वंस करदेछि। सरकारी सूत्र अनुसार यह मारात्मक ड्रोन माड़ जोगु अति कम 4 जण रूस नागरिकंकर मृत्यु घटिछि एवं अनेक आहत होइछन्ति। परवर्ती खबर, आसंता 24 घंटा पई 9टी जिला को येलो वार्निंग। असह्य ताती कलबल करुछि गरम और गुळगुळी। सकाळ 7टारू सहर में ताती असह्य होई पडुछि। पाणीपाग विभाग कहिछि जे 26 सुधा केरल छुईब मौसुमी। एहा पूर्वरु राज्य में वर्तमान खरा सांगकु कालबैशाखी प्रभाव रहिबो। पाणीपाग विभाग कहिछि आसंता 24 जाए कालबैशाखी प्रकोप रहिबो। आसंता 24 घंटा पई 9 जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र, जेउठी बिजुली घड़घड़ी वर्षा सहित घंटा प्रति पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर जाए प्रवाहित हेबो। जिलागुड़िक है रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, गजपति और गंजाम जिला। परवर्ती खबर, गंजाम पुलिस जिला पक्षरु स्वतंत्र ड्राइव। 11 दिन में 444 वारेंट गिरफ। गंजाम पुलिस जिले में अपराधी नियंत्रण और आईन श्रृंखला को सुदृढ़ करने जिलार विभिन्न थाना पक्षरु एक स्वतंत्र ड्राइव अभियान आरंभ होइछि। गंजाम एसपी शुभेन्दु कुमार पात्रଙ୍କ निर्देश क्रमे जिलार समस्त थाना अधिकारी पक्षरु एक स्वतंत्र टीम गठन होई चढ़ाऊ जारी रही। 11 दिन में मोट 444 जन को वारेंट करी धरा पड़िछन्ति। एही व्यक्ति माने अपराध करी दीर्घ दिन हेला फेरार रहिथिले। पोलसरा थाना पक्षरु सर्वाधिक 44, खलिकोटरु 33, पुरुषोत्तमपुररु 30, तारसिंगरु 29, गांगपुररु 26, छत्रपुररु 25, हिंजुली थाना पक्षरु 25 जन वारेंटी को गिरफ करा जायछि। छत्रपुर उपखंड स्तर में 89, पुरुषोत्तमपुर उपखंड स्तर में 111, आसिका उपखंड स्तर में 109 और भंजनगर उपखंड स्तर में 135 जन को गिरफ करा जायछि। परवर्ती खबर, अमानिया इस्कन विदेश में अदिनिया रथयात्रा। पुणी अमानिया होइछि इस्कन। दक्षिण आफ्रिका और अमेरिका रे अदिनिया रथयात्रा करिछि। प्रवासी ओडिया और जगन्नाथ प्रेमी प्रतिवाद को न मानि शनिवार 2 देश में इस्कन पक्षरु रथयात्रा पालन होइछि। जोहान्सबर्ग और फ्लोरिडा रे इस्कन पक्षरु रथयात्रा आयोजन होइछि। फ्लोरिडा रथयात्रा आयोजन को ओडिया संगठन पक्षरु विरोध करा जायतिबा बेले जोहान्सबर्ग रे मध्य अदिनिया रथयात्रा को विरोध करिसंती प्रवासी भारतीय। परवर्ती खबर, कोयला व्यवसायी घर उपर को गुलीमाड़। सुंदरगढ़ सहरर प्रतिष्ठित कोयला परिवहन व्यवसायी संजय नंद और पिलू नंदक बासभवन उपर को शनिवार विलंबित रात्रि रे गुलीमाड़ होइछि। केउं कारणरू एही गुलीमाड़ होइछि ताहा स्पष्ट जना पड़ी नथिले मध्य दुर्वृत्त माने बाइक और कार रे आसी राति प्राय 1:30 मिनिट रे एही कांड भियाइथिबा सदर एसडीपीओ निर्मल महापात्र सूचना दैछन्ति। गुलीमाड़े काहारी कौनसी क्षति होई नाही। सूचना अनुसार शनिवार राति प्राय 12:30 मिनिट समय किछि युवक बाइक रे आसी पिलू नंदक बासभवन आगरे प्रबल पाटितुंड करथिले। कोयला परिवहन में नियोजित ट्रक गुड़ी को कोयला खनि रे काहींकि कला तालिकाभुक्त करा जायछि से नहीं युवक माने उत्तेजना प्रकाश करथिले। एही कला तालिका न हटिले पिलू नंदन को अपहरण करी जीवन में मारिदेवे बोली सेमाने धमक देइथिले। एही समय घरे नियोजित सुरक्षाकर्मी सह उक्त युवक मानकर प्रबल युक्तितर्क होइथिला। एहार किछि समय पर दुर्वृत्त माने घर उपर को गुलीमाड़ करी सेठारु फेरार हो जाइथिले। परवर्ती खबर, मौजूद अछि पर्याप्त तेल, आतंकित न हेबाकू अनुरोध। केन्दुझर जिलार आनंदपुर उपखंडर विभिन्न पेट्रोल पंप्रे पेट्रोल और डीजेल पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध रही सूचना मिली। इंधन संकट नहीं कौनसी गुजब्रे विश्वास न करने सह अनावश्यक भिड़ न करने को प्रशासन पक्षरु साधारण लोकों को अनुरोध करा जायछि। गतकाली जोगाण विभाग पक्षरु विभिन्न इंधन पंप्रे अचानक जांच करा जायतिला। आनंदपुर उपजिल्लापाल नीलमाधव सुनांक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने एही जांच रे सामिल होई पेट्रोल और डीजेल रो मौजूद पूर्वरु विक्रय स्थिति और रेकर्ड जांच करथिले। जांच पर अधिकारी माने कहिसंती जे आनंदपुर उपखंड रे इंधनर कौनसी अभाव नहीं एवं समस्त पंप्रे साधारण भावे विक्रय चलीछि। सेपरि लोकमानंकु शांत रही साधारण भावे इंधन क्रय करबाकू परामर्श देथिले। परवर्ती खबर, कंगोरे इबोला अणायत्त ओडिशा रे उपरे कोन रहिबो प्रभाव। आफ्रिकीय देश कंगोरे पुणी इबोला काया विस्तार करिछि। एपर्यंत प्राय 80 लोकंक मृत्यु हेलाणी। 246 संदिग्ध मामला चिन्हट होइछन्ति। किंतु ओडिशा पई केते विपद। कंगोरु फेरुथिबा ओडियामांक पई सरकार कोन पदक्षेप नैछन्ति। कंगोर कासाई प्रदेश रे नुआ इबोला आउटब्रेक घोषणा होइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि
ଏହା ମାରାତ୍ମକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହିତ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। କଙ୍ଗୋ ସୀମାନ୍ତ ଉଗାଣ୍ଡା ରୁୱାଣ୍ଡାକୁ ବି ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କଙ୍ଗୋ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଇବୋଲା କୋଭିଡ୍ ଭଳି ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ, କେବଳ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ, ଝାଳ, ବାନ୍ତି, ଶରୀର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। କୋଭିଡ୍ ଭଳି କାଶ ଛିଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ 21 ଦିନିଆ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା। 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବୋଲି ଶନିବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ, ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଲାଗି କୁହାଯିବ। ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ କନକ୍ଲେଭରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିବା ଭାବନାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱିଗି ଶୈଳୀର ରାଜନୀତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଲୋମିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ମାଲ ପରିବହନ ଭଡ଼ା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଏହା $100 ପାର ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 3 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୋଟର ପରିବହନ କଂଗ୍ରେସ। ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହା ମାଲ ପରିବହନ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛି ଯେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ମାଲ ପରିବହନ ଭଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିପିଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏଥର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏପରି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧକୁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1771 ଜଣଙ୍କୁ ଏନବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲଗାଯାଇଛି। 50ରୁ ଅଧିକ ଫେରାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଗୁଇନ୍ଦା ଆଧାରରେ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଅପରାଧୀକୁ ସାବାଡ଼ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦୀପୁନା ନାୟକକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। କୀର୍ତ୍ତିପୁରଠାରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ନିଜର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଦୀପୁନାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଦୀପୁନାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା। ଗୋପାଳପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଶ୍ୟାମ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୀପୁନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଫେରାର ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ ନାବାଳକଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁପୁଣି ଗାଁରେ ତରଭୁଜ ଖାଇ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୃତ ନାବାଳକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମୃତ ନାବାଳକ ସ୍ୱାଧୀନ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପୂର୍ବ ଦିନ ଉକ୍ତ ପରିବାର ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଇ ତରକାରୀ ଖାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ତରଭୁଜ କିଣାଯାଇଥିବା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ତରଭୁଜର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଏବେ ବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜରେ ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ୍ୟ କରିବୁନି। ୟୁଏନ୍ରେ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନେକ ଥର ଇରାନୀ ସେନା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପରିବହନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପି ହରିଶ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହାର ହକ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯଦି ଗତବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଥରେ ଉପୁଜେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ଏଥର ହମଲା ଜୋରଦାର ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ମାଟିରେ ମିଶିବ। କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭୂଗୋଳର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।